Samueli wa kwanza 17 mstari wa 8 mpaka wa 10 tunaona Biblia inasema Goliath Mfilisti akaanza kuwatukana wana wa Israeli, akaanza kuwashambulia, kuwapigisha kelele. Nikawaambia ile ni roho ambayo inatenda kazi mpaka leo, inaishi mpaka leo. Usipokuwa makini unaweza kushangaa unashambuliwa, unatukanwa pasipo sababu za msingi. Unashangaa jitu linainuka tu linaanza kukushambulia, jitu linainuka kazini kwako linaanza kukutukana, anaingia dukani kwako anaulizia kitu, unamjibu fair, lakini unashangaa anaporomosha maneno kama yote, anataka mgombane. Sikiliza, ni roho inatenda kazi ile ile, roho ya Goliath iliyokuwa inawashambulia wana wa Israeli. Barikiwa, wana wa Israeli ndio ile ile roho ambayo mpaka leo ipo, roho ya uonevu, roho ya mashambulizi. Sikiliza asubuhi leo, ukiwa karibu na Mungu watapanga mashambulizi kwako, lakini hawatakuweza. Mungu atakutetea. Amina. Ndio maana nikakushauri kaka karibu na